मडगांव दीनदयाळ विमो येवजणेच्या केंद्राचे उक्तावण जालें। कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी वेळीं कुंकळे आनी फातोड्डेचो आमदार आशिल्लो। ही येवजण गरजेची, मात सरकारान ती तयार करतना चुको केल्यात म्हूण आमदार विजय सरदेसायान कार्यावळींतच सरकाराचेर फोग काडलो। ह्या स्किमीकूय बी डिफेक्ट आहा। 169 प्रोसिजर्स हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक दिल्ले आहा। हे 169 प्रोसिजर्स रेअर आसात, रेअर, दे आर नॉट नॉर्मल प्रोसिजर्स। हो ताजो मेजर डिफेक्ट आहा। ही स्कीम अशें दिसता की जीएमसी चे एडवायजराचेर जीएमसी साल्वार करपा खातीर स्कीम केल्या आनी अशें जर ताजे खोलायेन विचार केलो जाल्यार ही स्कीम म्हणल्यार हे सरकाराचो सेल्फ गोल जावपाक शकना। ही गोंयकारांक दिवंकूच जाय, हाजेर देर इज नो टू वेज अबाउट इट। पूण दिता ते फूल प्रूफ दिवपाक जाय, दिवपाक जाय म्हणून दिलें आनी एक अनाउन्समेंट करपाक जाय म्हणून केलो। आमचे मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें म्हणटे हें स्वप्न 4 वर्सां जावन हें स्वप्न, हे 4 वर्सां तुमकां आशिल्ली ही स्कीम सारकी करपाक। आनी अशें जर मनोहर पर्रीकार असले मनीस हे स्किमीन इनवॉल्ड आशिल्ले, ही स्कीम फायनलायज करपाक, जाल्यार तेणी धाकटी चूक कशी जाता ती म्हाका कळना। हॉस्पिटलां, लोकल हॉस्पिटलांक कॉन्फिडन्सान घेवंकूच जाय कित्याक द बेसिस ऑफ द फेलियर ऑफ द ओल्ड स्कीम वॉज that the private hospitals of Goa, which have been frequented by the people of Goa, could not use it. भलायकी मंत्री म्हणटा चुको आसल्यार ते सुदारूं येतात। इतले मजगतीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन ही येवजण खंय स्कॅम म्हूण आरोप केल्लो। ताचेर फ्रांसीस डिसोजान जाप दिल्या। विरोधक वोगीच टिका करतात। येवजण स्कॅम म्हूण सिद्ध केल्यार आपूण राजिनामो दिता म्हूण भलायकी मंत्र्यान आव्हान दिलां। But the problem is political people, when they have nothing to say they just scam. उलोवपाक कांयच ना न्हू। When you cannot talk facts, आमी ती स्कीम केल्या आनी लोकां समोर हाडल्या कोटींनी पयशे म्हणून, तो स्कॅम म्हणटा। खबर यस टू से ओनली वन वर्ड, स्कॅम। And you give prominence to him. Tell him to explain the scam, no? We'll investigate. CBI bagalia. Basically, there's no looking back now. No looking back. They cannot find faults with the scheme. You see, they cannot find faults with the scheme. So the simplest way out is a scam. Tell him to prove the scam. If I have any hint of a scam in my day-to-day, in my behavior in the scheme, I'll resign the next day. म्हाका दाखयत बी नाही केला म्हणून, हे पैसे खाल्ले म्हणून हे स्कीमीतले हांव फाल्यां रिजायन जाता। स्किमी खातीर केंद्रांची उक्तावणां सुरू आसत खरी, मात दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणे सकयल येवपाक खाजगी हॉस्पिटलां तयारी दाखयना। 447 उपचारांतले फकत 167 कठीण ते उपचार तांकां दवरिल्ल्यान ते खोशिनात। सगळे उपचार खाजगी हॉस्पिटलांक उक्ते करचे म्हूण ते मागतात, मात सरकारान तांचे खातीर वेगळो फॉर्म्युला काडला। दर एका हॉस्पिटलाची सुविधा आनी ताक पळोवन केस टू केस बेसिसाचेर 167 चड उपचार खाजगी हॉस्पिटलांक दिवपाचो हो प्रस्ताव। सेवान म्हटलें, सेवान सांगलां तांकां घेवन बसचें पडटलें म्हणून। यू हॅव टू सी द एम्पॅनलमेंट फर्स्ट। खंयची हॉस्पिटलां एम्पॅनल जाता पयलीं पळोवपा जाय, तेंचे कडेन कसले सर्विसीस आसा ते पळोवपा जाय, ते प्रमाणे तांकां दिवपा जाय न्हू। एडिशनल जाले एडिशनल इंटरव्हेन्शन दिवपा जाय। फ्री, यू सी, अल्टिमेटली इन्शुरन्स पेज, गव्हर्मेंट डजंट पे। त्या हॉस्पिटलाकडे तशी फॅसिलिटी आहा आनी एडिशनल दिव येता तांकां। सो दे शूड हॅव दॅट कॅपॅसिटी, बेड कॅपॅसिटी, द डॉक्टर्स, द सर्जन्स आनी सगळें आसा जाल्यार करपाक जाता ते। नो इश्यूज देर, दे क्रिएटिंग इश्यूज। नो इश्यूज पयलीं एम्पॅनल जावचें, मागीर तुमकां आनी जाय जाल्यार पळयता। या एक्झॅक्टली, दॅट इज वॉट गव्हर्मेंट स्टँड इज एट द मोमेंट। लेट देम गेट एम्पॅनल फर्स्ट, लेट अस सी वॉट इज द कॅपेबिलिटीज, एंड देन वील गिव देम सर्विसीस। स्कीम चेंज करपाचो प्रश्न येना। तांकां म्हणणें आसा, तांचें म्हणणें आहा की 167 कितले जे प्रोसिजर दिल्यात ते कमी पडटात म्हणून आमकां आनीक प्रोसिजर दिवचे, इतलेंच। आमकां जर लक्षांत आयलें, ऑप्शन इज ओपन न्ही, भितर इन्शुरन्स कंपनी येत ना, पेमेंट करूंकच जाय, ते प्रायवेटाक जावं किंवा सरकारी हॉस्पिटलाक जावं। आमकां जर लक्षांत आयलें की ते खरें कमी पडटात म्हणून, अजुनूय जीएमसी बर्डन जाता आसात, जाल्यार अजून काही दिवपाक हरकत ना। ताणें प्रपोजल दिल्लो आसा, तातूंत 167 जे प्रोसिजर्स आसात ते कितल्या हॉस्पिटलांक करपाक फॅसिलिटीज आसात पयलीं। एक 2-4 हॉस्पिटलां जीं प्रमुख आसात, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, तांचे कडेन थोड्यो सुविधाज आसात, तांकां वाडोवन दिवपाक कांय हरकत ना। केस टू केस बेसीस डिसायड
एक दोन बरी प्रायवेट हॉस्पिटलाची कॉर्पोरेट हॉस्पिटलाची नांवां घेतली म्हणून तशा फॅसिलिटीज बाकी सगळ्या कडेन ना न्ही, हे जेणे तेणें समजूंक जाय न्ही. त्यामुळे बेटच स्कीम सुरू जावच्या आदी कोणें तरी हे सगळें मॉनिटरींग करून स्कीम बदनाम करपाचो प्रयत्न करचो न्हय. पूण एक परत कशें आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजीन 150 भुरग्यांक आमी एडमिशन दितात, त्यामुळे 600 भुरगे थंय शिकत असतात. इट इज एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून 2000 भुरगे जेन्ना आसात तेन्ना थंय हें आसूंक जाय न्ही, कितें सगळ्या प्रकारच्यो पेशंट आसूंक जाय न्ही. आमी केल्या ती लोकां खातीर केल्या, GMC खातीरूय करूंक ना आनी प्रायवेटा खातीरूय करूंक ना, आमी जनते खातीर केल्यात आनी जनतेक ती फेवरेबल आसा. आवश्यकते प्रमाण चेंज करपाक वी आर ऑलवेज ओपन. पयलीं एम्पॅनल जावचें पडटलें. पयलीं एम्पॅनल जावंक जाय न्ही. एम्पॅनल जावन बाबा चल एम्पॅनल जावन म्हाका भितरल्यो 167 दिल्यात, भितरल्यो म्हाजे कडेन कितल्यो जावंक शकतात ह्यो विचार करचो प्रत्येकान. अजून जाय दिव येतात फुडें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सावयो डायस आनी शिरीश कुंकळेकार.